entréis 그리하여 너희 죽음을 en el 면하라. tabernáculo de reunión, para 이는 que no 너희 muráis. 대대로 지킬 Estatuto 영영한 perpetuo 규례라. será para vuestras generaciones. 그리하여 Para poder 너희가 discernir entre 거룩하고 lo santo y 속된 lo 것을 profano y entre 분별하며 lo 부정하고 inmundo y 정한 lo 것을 limpio, 분별하고 y para 또 enseñar a 나 los hijos 여호와가 de 모세를 Israel todos los 통하여 모든 교례를 estatutos 이스라엘 que 자손에게 Jehová les ha dicho 가르치리라. por medio de Moisés. 아멘. Amén. 다 같이 앉아서 기도합니다. Todos se pueden sentar y vamos a orar. 감사하신 아버지 하나님, 오늘 또 존귀하신 하나님의 말씀을 저희들 함께 합독하였습니다. Querido Dios, el día de hoy, en este momento, hemos leído tu preciosa palabra. 오늘 이 말씀과 함께 성령님 각 심령 속에 역사하여 주시옵소서. Dios, por favor, que sea que tú puedas actuar en cada una de las personas, cada uno de los hermanos que han atendido el día de hoy a esta oración. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. En nombre de Jesucristo oramos. 아멘. Amén. 오늘 말씀의 제목은 제사장의 특권과 책임입니다. El tema que nosotros quisiéramos compartir el día de hoy es sobre los privilegios y las responsabilidades de los sacerdotes. 제사장들에게는 많은 특권들이 있어요. Los sacerdotes tenían una gran cantidad de privilegios. 그 중에 몇 가지만 생각해 보면 하나님 앞에 나와서 제사할 수 있는 특권이 있는 것이죠. Entre unos cuantos que podemos mencionar está el privilegio de dar sacrificios delante de Dios. 그리고 하나님의 거룩한 성소에서 제물을 먹을 수 있는 특권이 있어요. Dios también tenía ese privilegio de poder comer los sacrificios que se habían dado delante del santuario de Dios. 그리고 그곳에서 하나님의 임재를 경험할 수 있는 특별한 특권을 갖고 있는 Y 것이죠. tenía un gran privilegio de poder experimentar la presencia de Dios. 근데 바로 신약 시대에는 여러분들이 다 왕 같은 제사장이라고 성경이 이야기하고 있죠. Pero en el Nuevo Testamento, en la Biblia, nos dice que cada uno de ustedes, hermanos, son como los sacerdotes reales, 오늘 여러분들 그래서 하나님 앞에 나와서 이렇게 직접 예배할 수 있는 특권이 있는 줄로 믿습니다. en cual yo tengo la fe de que cada uno de ustedes tiene ese privilegio de salir delante de Dios para poder adorar. 아멘. 또 이렇게 영적인 양식도 우리가 함께 먹을 수 있잖아요. Y por eso nosotros también podemos comer de lo que nosotros hemos sacrificado. 자, 그런데 이 제사장들이 이 특권을 잘 누리려면은 책임도 다 해야 돼요. Pero para que los sacerdotes puedan disfrutar de todos esos privilegios, ellos tenían que también cumplir sus responsabilidades. 그러기 위해서는 하나님의 말씀만 따라가야 할 책임이 있다는 거예요. Ellos tenían esa gran responsabilidad de seguir solamente la palabra de Dios. 우리 하나님의 말씀만 따라 삽시다. Hermanos, yo quisiera que podamos solo seguir la palabra de nuestro Señor. 아멘. 그러기 위해서는 다른 불을 사용하지 말라고 성경은 이야기합니다. Y para eso la Biblia nos dice que no debemos usar un fuego extraño. 아론의 아들 나답과 아비후가 각기 향로를 가져다가 여호와께서 명하시지 아니한 다른 불을 담아 여호와 앞에 분향하였다 이렇게 얘기하고 있죠. En el versículo 1 de la palabra de hoy nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego sobre la cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. 아론의 아들이 4명이 있었는데 첫째와 둘째 이름을 보면은 나답은 고귀하다는 뜻이고 아비후는 그는 내 아버지 이런 뜻이에요. Aarón tenía 4 hijos y entre el primer hijo tenía el nombre de Nadab, que significa lo más precioso, y el segundo hijo tenía el nombre de Abiú, que es él es mi padre. 이게 첫 아들을 낳으니까 얼마나 고귀했겠어요. 그래서 이름을 고귀하다 이렇게 붙여준 것 같아요. Yo pienso que como fue su primer hijo y era lo más precioso para él, yo pienso que le puso ese nombre con ese significado. 아비후는 그는 내 아버지. 그러니까 하나님을 향해서 그는 내 아버지라고 이름을 지어줬는데 이 아비후는 아론이 자기 아버지라고만 생각하고 있었던 것 같아요. Yo antes pensé de que cuando llamó a Abiú, que él es mi padre, se refería a Dios. Pero más adelante podemos conocer de que él se refería, que Aarón era el padre de Abiú. 그런데 하나님께서 이 두 아들을 굉장히 고귀하게 또 여겨 주셨어요. Pero también Dios utilizó de forma preciosa a los 2 hijos. 모세와 아론과 나답과 아비후와 이스라엘 70인이 시내산에 올라가서 하나님을 뵙는 그 자리에 이 두 아들이 나답과 아비후가 같이 있었다는 것이죠. Nadab y Abiú, ellos participaron en ese momento cuando subieron al monte de Sinaí,
para poder observar la presencia del Señor junto con Moisés y con otros 70 ancianos. 예, 그러니까 차기 리더로서 특별히 구별된 사람들이었어요. Ellos eran personas apartadas, especiales, que iban a ser los futuros líderes para la generación. 예, 그랬으면 더 정신 차리고 하나님 앞에 영적인 감각을 유지하고 있었어야 되는데 그러지 못했다는 것이죠. Pero por la misma razón ellos tuvieron que estar despiertos espiritualmente, pero ellos no lo estuvieron. 예. 출애굽기 30장 7절 말씀을 우리 같이 한번 읽어볼까요? Quisiera que podamos leer todos juntos el libro de Éxodo capítulo 30, versículo 7. 아론의 Y 아침마다 Aarón quemará 그의 incienso 향기로운 aromático 향을 sobre 사르되 él cada mañana 등불을 cuando 손질할 때 aliste 살을 las 찌며. lámparas, lo quemará. 그러니까 아침마다 누가 이 향을 살라야 되는 겁니까? Entonces, en cada mañana, ¿quién es la persona quien tiene que quemar el incienso aromático? 누가 해야 돼요? 말씀해 보니까 아론이 해야 되는 ¿Quién lo tiene 거였어요. que hacer? La palabra nos lo dice que es Aarón. 근데 오늘 누가 살랐다고요? 그 향을? Pero el día de hoy lo que leemos, ¿quiénes fueron las personas quienes quisieron encender ese incienso aromático? 예, 첫째 아들과 둘째 아들 나답과 후비오가 가서 그걸 섬기고 향을 사른 거예요. Eran los primeros dos hijos que eran Nadab y Abiú. 예, 그러니까 아마 이 두 형제는 누가 아버지의 그 뒤를 이을 것이냐 경쟁하고 있었던 것 같아요. Yo pienso que ellos estaban compitiendo de quién iba a ser el siguiente, el heredero, quien va a seguir ese puesto de su padre. 그리고 서로 교만해졌던 것 같아요. 내가 최고라고. Y también yo pienso que ellos se orgullecieron diciendo que ellos eran lo mejor. 내가 누군데 내가 직접 신의 산에 올라서 거기서 하나님도 경험했었다고. ¿Quién soy yo? Soy la persona quien experimentó la presencia de Dios en el monte de Sinaí. 나는 하나님께서 얼마나 고귀하게 여기는데 Yo soy una persona que Dios me mira tan preciosamente, tan valiosamente. 아마 하나님도 나를 무시하지 못하실걸? Yo pienso de que ni Dios me puede ignorar. 감히 내가 예배를 드리겠다는데 누가 안 받아? ¿Cómo es de que quién no va a querer recibir mi adoración, mi alabanza cuando yo lo estoy dando? 아마 이런 교만함이 있었던 것 Y 같습니다. yo pienso que ellos tuvieron este tipo de orgullo. 그래서 너무 중요한 실수를 하는 것이죠. Y de esa forma ellos generan ellos caen en un gran problema. 예, 하나님께서 정하시지 않은 다른 불로 이 향을 피웠다는 것이죠. Ellos deciden quemar el incienso de fragancia con un fuego extraño en la cual Dios no les había mandado. 예, 주석학자 프레데릭 브라운이라고 하는 분이 이렇게 얘기했어요. 아마 그 번제단에서 불을 가져오지 않고 성막문에서 고기를 삶기 위해서 불을 피우고 있던 그 불에서 가지고 왔던 것 같다. 이렇게 얘기했어요. Según los exegistas, las personas que estudian el exégesis, yo pienso de que ellos tienen la idea de que ellos en vez de utilizar el fuego que sacan del holocausto, ellos decidieron utilizar el fuego que se usa para quemar, para cocinar la carne que está enfrente del tabernáculo. 예. 그래서 오늘 아론의 아들 나답과 아비후가 각기 향로를 가지고 가서 여호와께서 명령하시지 않은 다른 불을 가지고 향을 살랐다 이렇게 얘기하고 있죠. Y también otra vez en el versículo número 1 de la palabra de hoy nos dice que cada uno de ellos trajeron su incensario para poder dar ese incienso aromático delante del Señor con un fuego extraño. 예, 그래서 아마 아버지가 하는 역할을 자기들이 하고 싶어 했던 것 같아요. En cual yo pienso que ellos también quisieron tomar el puesto en cual su padre estaba haciendo. 예. 레위기 16장 12절 말씀에 보면은 바로 여호와 제단에서 피운 그 불, 하나님께서 직접 내려주셨던 그 불에서 불을 가지고 와서 분향을 하도록 그렇게 말씀하고 있어요. En el libro de Levítico capítulo 16 versículo 12 nos habla cómo Dios nos explica cómo tiene que ser fuego, que dice: después tomará un incienso lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. 바로 그 제단에서 어떤 일이 일어났습니까? ¿Y qué pasó en ese lugar en cual ellos trajeron ese fuego extraño? 예, 죄인의 죄를 대신 뒤집어 쓴 재물이 거기서 불태워진 자리예요. Es el lugar donde se quema, es el lugar donde se tiene que quemar el sacrificio en cual se llevó todo el pecado de las personas, de sí mismo. 내 죄가 해결된 제단. Ese holocausto, ese altar en donde se cumplió donde se perdonó mis pecados. 나의 허물이 사함받은 그 불이어야 분향단에 분향을 할 수 있는 불이 되어질 수 있다는 것이죠. Solamente ese fuego que pudo quemar
nuestros pecados es en la cual puede ser llevado delante del Señor para poder dar ese incienso aromático. 그 분향단에서 죽은 그 제물들은 바로 예수 그리스도를 모형으로 보여주고 있었던 것이죠. Y todo lo que se moría, todo ese sacrificio que se daba en ese altar, se refería a Jesucristo. Además, era una muestra de Jesucristo que murió por nosotros. 그렇기 때문에 그 분향단에서 가지고 온 불로만 하나님 앞에 예배할 수 있다는 얘기는 무엇이냐면은 복음이 아닌 다른 복음으로 예배할 수는 없다는 것이죠. Y eso significa que, lo que significa el fuego extraño es de que nosotros solo podemos llevar ese evangelio de nuestro Dios, no traer otro tipo de evangelio de otro lado. 예, 오늘 여러분들도 이 분향단에서 내가 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혀 죽고 예수 그리스도의 생명으로 다시 살아난 경험이 없는 자들은 사실 하나님 앞에 나와서 분향할 수 없는 거예요. 예배할 수 없는 거예요. Hermanos, las personas que no han muerto delante del Señor, no han muerto junto con Jesucristo, no pueden salir delante del Señor y dar ese incienso aromático delante de Él. 그런데 이 나답과 아비후가 다른 불로 분향을 했다는 거예요. 즉 다른 복음을 가지고 교회 안으로 들어왔다 이런 얘기죠. Pero la Biblia nos dice que Nadab y Abiú, ellos decidieron traer un fuego extraño, que significa un evangelio extraño delante del Señor. 그래서 오늘 2절 말씀에 보니까 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼킴에 그들이 여호와 앞에서 죽은지라. En el versículo número 2 nos dice, y salió fuego delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová. 다른 불로 드리면요 죽을 수밖에 없어요. Hermanos, si le ofrecemos otro fuego delante de nuestro Dios, vamos a morir. 예수 그리스도께서 나를 위해서 십자가에서 죽으시고 부활하셨다고 하는 이 복음이 아닌 다른 복음으로는 구원을 얻을 수가 없이 불 가운데서 죽어가게 되어진다는 것이죠. Hermanos, el único evangelio que podemos llevar para la salvación es de que Jesucristo murió por nosotros en la cruz. Si damos otro evangelio y creemos en él, lo nos va a llevar al final a ese fuego eterno donde vamos a morir y sufrir. 이건 바로 하나님의 명령을 어기는 것이죠. Y eso es la desobediencia de los mandamientos de nuestro Dios. 하나님께서는 하나님의 명령하신 것보다 더 좋은 제물을 바라지 않으시죠. Hermanos, Dios, una de las ofrendas que más le agrada a Dios es de que nosotros cumplamos sus mandamientos. 자기가 어떤 노력을 해서 더 많은 어떤 제사를 드리려고 하는 것도 하나님은 원치 않습니다. Dios no quiere que nosotros multipliquemos nuestra riqueza y le demos todo eso delante de Él. 예, 하나님께서 명령하신 대로 예배드리는 것을 원하시는 Porque lo 것이죠. que Dios quiere es de que nosotros podamos dar esa adoración según el mandamiento, según el lineamiento que Él nos la ha dado. 그리고 이들은 이들의 교만 때문에 죽었을 것이라고 말씀을 드렸습니다. Y yo les había dicho antes de que ellos murieron por el orgullo. 자, 레위기 16장 1절과 2절을 우리 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer todos juntos el libro de Levítico capítulo 16 versículo 1 y 2. 아론의 두 Habló 아들이 Jehová a 여호와 Moisés 앞에 después de la muerte de 나가다가 los hijos de Aarón 죽은 cuando se 후에 acercaron delante de Jehová 여호와께서 y 모세에게 murieron. 말씀하십니다. Y Jehová dijo 여호와께서 a 모세에게 Moisés, di a Aarón, 이르시되 tu 내 형 hermano, que 아론에게 no en 이르라 todo tiempo 성소의 휘장 entre 안 los 덮개 위 en el 속죄소 santuario 앞에 detrás del 아무 velo 때나 들어오지 말라 그리하여 죽지 delante 않도록 하라 del 이는 내가 구름 propiciatorio 가운데서 que está 속죄소 sobre 위에 el 나타나며 arca para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. 아론의 두 아들이 죽자 하나님께서 그 모세에게 이 말씀을 지금 하고 있는 거예요. Después de que los hijos de Aarón se murieron, Dios le habla de esa forma a Moisés. 그러니까 하나님께서 계시는 지성소 안에 그 법궤가 있는데 함부로 들어오지 말라. 그래서 죽지 않도록 해라. 이런 얘기를 하고 있는 거예요. Donde significa de que cualquier persona no puede entrar a ese lugar santísimo, a ese lugar propiciatorio en cual está la presencia de nuestro Señor. 예, 그러니까 바로 여기는 이 사진 보여주세요. 이 지성소는 아론도 대제사장이었던 이 아론 자체도 사진으로 바꿔주세요. 화면. 예, 아론도 1년에 딱 하루 대속죄일에만 여기 들어갈 수 있었던 자리예요. Ese lugar, ni Aarón, quien era el sumo sacerdote en ese entonces, podía entrar como él quisiera, sino que solamente una vez al año él podía entrar dentro de ese lugar. 그러니까 아론의 두 아들 나답과 아비후가 아마 왜 아버지만 들어가야 돼? 우리도 들어갈 수 있다고. 우리 그때 시내산 위에 우리 같이 올라갔었잖아. 우리도 들어갈 수 있을 거야. 아마 이렇게 생각했던 것 같아요. Yo pienso que ellos tuvieron la idea como
Mira, pues nosotros dos ya subimos hacia el monte Sinaí con Moisés, con Aarón, con los 70 ancianos. Entonces yo pienso que ¿por qué nosotros no podemos entrar a ese lugar santísimo? ¿Por qué nosotros no? Yo pienso que ellos tuvieron esa idea. 아마 그래서 우리도 대단한 제사장들이라고 이렇게 생각하면서 아마 아버지 뒤를 내가 이을 거야 그러면서 첫째와 둘째가 서로 경쟁하면서 그 향을 가지고서 향을 피워서 분향하면서 아마 저 안에까지 들어가려고 했던 것 같아요. 그러니까 죽었다 이렇게 생각할 수도 있는 거예요. Yo pienso que ellos tuvieron esa competencia de quién iba a ser el siguiente sumo sacerdote entre ellos, en cual ellos querían adelantarse el puesto y por esa razón ellos decidieron quisieron encender ese incienso de fragancia, en cual al final lo llevaron a la muerte. 그래서 하나님께서는 어떻게 말씀하시냐면은 지금도 정말 하나님께서 명령하신 대로 신령과 진리로 예배하는 그런 사람들을 찾고 계신다라고 말씀하고 있는 것이죠. En cual lo que Dios nos quiere decir es de que el día de hoy Dios está buscando a los hermanos, las personas que nos quieran adorar su nombre con todo su corazón y con toda su fe. 오늘 하나님께서 명령하신 대로 말씀하신 대로만 하나님 앞에 예배하는 여러분들 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. Hermano, yo quisiera bendecir a cada uno de ustedes con el nombre del Señor para que puedan dar esa adoración según el lineaje, según las instrucciones que Dios nos ha dado. 아멘. 예. 그래서 사울 왕이 핑계를 댈 때 사무엘이 이렇게 얘기합니다. 우리 같이 한번 읽어볼까요? Y por la misma razón también cuando el rey Saúl, cuando quería dar una excusa delante de Dios, Samuel le dice de esta forma. Vamos a leer todos juntos. 사무엘이 이르되 여호와께서 번제와 다른 제사를 그의 목소리를 청종하는 것을 좋아하신 같이 좋아하시겠나이까 순종이 제사보다 낫고 듣는 것이 수양의 기름보다 나으니. Y prestar atención que la grosura de los carneros. 아유 하나님께서는 다 진멸하라 그랬는데 살찐 양들을 막 끌고 온 거예요. 그래서 왜 끌고 왔냐니까 하나님 앞에 제사하려고. 아니 하나님께서는 다 죽이려고 했는데 하나님은 아무리 좋은 제물도 하나님 명령 순종하는 것보다 원하지 않는다는 거예요. En cual después de una gran guerra, Dios le había dicho que tenía que matar a todas las personas o el ganado, todo tenía que eliminar, pero el rey decide salvar una cierta cantidad de ganados. Y entonces Samuel le dice, ¿por qué no lo matases a todos? Y él dice, de que esto es apartado para el holocausto de Dios. 하나님은 하나님의 말씀에 순종하는 자들의 예배를 받기 원하신다는 것이죠. Pero lo importante es de que Dios quiere recibir la oración, el sacrificio de las personas quienes obedecen la palabra de Él. 오늘 그 하나님이 찾으시는 여러분들이 되실 수 있기를 바랍니다. Hermanos, yo quisiera que el día de hoy ustedes pueden ser las personas que Dios está buscando. 두 번째는 제사장들의 책임이 무엇이냐면 사명을 삶의 우선순위에 둬야 된다는 것이죠. Otra de las responsabilidades de que los sacerdotes tienen que tener es de que tienen que poner su misión en la cima de sus vidas. 그래서 지금 두 아들이 죽었을 때의 상황이에요. Y esto ya es cuando ya los dos hijos, Nadab y Abiú, murieron. 자, 6절 말씀을 같이 Vamos a 읽어보겠습니다. leer el versículo 6. 모세가 아론과 그의 아들 엘르아살과 이다말에게 이르되 너희는 머리를 풀거나 옷을 찢지 말라. 그리하여 너희가 죽음을 면하고 여호와의 진노가 온 회중에게 미침을 면하게 하라. 오직 너희 형제 이스라엘 온 족속은 여호와께서 치신 불로 말미암아 슬퍼할 Pero 것이다. vuestros hermanos, toda la casa de Israel, se lamentarán por el incendio que Jehová ha hecho. 이 고대 근동 지역에서는 극도의 슬픔을 나타낼 때 머리를 풀어서 막 해치거나 이 가슴에 이 옷을 찢어서 그 슬픔을 표시하는 그런 풍습이 있었어요. En el cercano oriente ellos tenían una tradición en cual cuando estaban llenos de ira, en tristeza, ellos normalmente rompían su vestimenta, lo que tenían, o si no se quitaban, por ejemplo, las cuerdas que tenían en el pelo. 그런데 하나님께서는 이 제사장들이 머리에 쓰고 있는 이 관을 벗어서 머리를 흥크러뜨리거나 이 제사장 옷을 벗거나 이걸 찢지 말라 이렇게 말씀하고 있는 것이죠. Pero en palabra de Dios, en el versículo número 6 nos dice que no tienen que ni descubrir las cabezas con el sombrero que ellos tenían de sacerdote, ni rasgar el vestido que ellos tenían. 그건 바로 제사장의 그 직분을 포기한다고 하는 그런 뜻인 것이죠. Porque al hacer este tipo de actos significa que ellos van a dejar el puesto de sacerdote. 바로 이런 것들이 제사장들에게는 금지되었다는 것이죠. Y esas cosas eran prohibidas
para los sacerdotes. 만약에 이 명령을 어기게 되어지면 그들은 영적 리더로서 자격을 박탈당하게 되어지는 것입니다. Y si ellos desobedecían estos mandamientos, estas órdenes de parte de Dios, ellos le quitaban ese puesto de ser un líder espiritual. 그들은 이 제사 직분을 위하여서 기름 부음을 하던 공적인 사람들이었거든요. La razón es porque ellos eran personas que mostraban en público en cual fueron recibidos el ungido de parte de Dios. 그러니까 일반인들처럼 너희들 그렇게 삶을 허투루뜨리지 말라 이렇게 말씀하고 있는 것이죠. Ellos son personas apartadas en cual ellos no podían vivir como cualquier otra persona podría vivir. 그래서 7절에 보니까 여호와의 관유가 너희에게 있은즉 너희 회망문에 나가지 말라 그리하면 죽음을 면하리라 그들이 모세의 말대로 하니라. Y en el versículo 7 nos dice, ni saldréis de la puerta del tabernáculo de reunión, porque moriréis, por cuanto el aceite de la unción de Jehová está sobre vosotros. Y ellos hicieron conforme al dicho de Moisés. 그러니까 제사장들은 사사로운 감정에 사로잡혀서 그 감정대로 생각하고 말하고 행동하고 그러면 안 된다는 것이죠. En cual los sacerdotes no podían estar atrapados dentro de sus propias emociones, en cual ellos no podían actuar según la emoción que ellos tenían. Si están enojados, actuar de esa forma, o cuando están tristes, actuar de esa forma. 인간의 본능적인 감정까지도 초월하면서 하나님께서 주신 이 사명을 감당해야 된다는 No, que 것이죠. para poder cargar la misión que Dios les ha dado, ellos también tenían que poder controlar las emociones que ellos tenían. 제사장의 중요한 직분인 하나님과 사람 사이에서 중재적인 직무를 다하는 것 이거 소홀히 하면 안 된다 이렇게 얘기하고 있는 것입니다. Cuando dice que el puesto de un sacerdote no es un lugar donde vamos a hacerlo de la forma como queramos, sino que es un lugar que tenemos que tener una gran responsabilidad. 예. 그래서 누가복음 14장 26절 27절에 이렇게 이야기하고 있습니다. 예수님께서 Y en Jesús, en el libro de Lucas capítulo 14, versículo 26 y 27 nos habla de esta forma. 자, 우리 같이 읽을까요? Vamos a leer todos juntos. 물은 내게 오는 자가 자기 부모와 처자와 형제와 자매와 더욱이 자기 목숨까지 미워하지 아니하면 능히 내 제자가 되지 못하고 누구든지 자기 십자가를 지고 나를 따르지 않는 자도 능히 내 제자가 되지 못하리라. 예, 그러니까 주님께서 주신 사명을 감당하기 위해서 부르심을 받은 리더들, 제자들은 여러분들은 자기 십자가를 지고 주님을 쫓아가야지 다른 사사로운 감정에 얽매여 있으면 사명을 감당할 수 없다는 것입니다. Hermanos, Jesús nos dice que si queremos ser sus discípulos, líderes espirituales, tenemos que poder cargar la cruz y no estar atrapados por nuestras emociones y actuar a lastimar a las personas que están a la par de nosotros. 그러니까 하나님의 종들은 가족보다 하나님을 더 사랑해야 된다는 걸 이야기하고 있는 거예요. Sino que aquí nos dice que también tenemos que poder amar a nuestras familias también, al igual que a nuestro Dios. 이 사명을 감당하기 위해서는 철저하게 나를 버리고 하나님의 원칙을 그대로 따라가야 된다는 En 것이죠. cual para poder seguir el camino de Jesús, nosotros tenemos que poder dejar a nosotros y solamente seguir las reglas, los mandamientos que Dios nos ha dado. 왜냐하면 제사장들에게는 하나님께서 맡겨주신 그 사명보다 더 중요한 것이 없기 때문에 그런 거예요. Porque para los sacerdotes no existe algo más importante que la misión que Dios les ha dado a ellos. 근데 아론은 자신이 해야 할 일 중에서 하나님께서 맡겨주신 이 제사장 직분보다 더 중요한 것이 없다는 걸 알고 있었어요. Y Aarón sabía de que no existía otra cosa más importante que la misión que Dios le ha dado como ser un sacerdote. 그러니까 하나님의 기름 부음을 받는 제사장이 되기 위해서는 내 관심과 가치관을 내려놔야 된다는 것이죠. En cual significa que para poder recibir el ungido de parte de nuestro Dios, nosotros tenemos que dejar nuestro interés y seguir lo que Dios nos dice. 그래서 이 아론은 하루아침에 두 아들을 잃어버렸지만 그럼에도 불구하고 그는 묵묵히 자기에게 주어진 그 직무를 감당하고 있었던 것이죠. Por la misma razón, aunque Aarón perdió a sus hijos en un día, él retoma su posición, su puesto y sigue el mandamiento, la regla que Dios le da más adelante. 내 일을 먼저 채우고 난 후에 하나님의 일을 하는 것이 아니라 하나님께서 맡겨주신 사명이 우선이라는 것이죠. No hacer primero lo que yo quisiera hacer y después hacer lo que Dios me ha dicho, sino que lo primero es hacer lo que Dios nos ha mandado. 그럼 그 사명을 최우선으로 살아가려면 어떻게 해야 할 것이냐? Entonces, para poder llevar esa misión encima de nuestra vida, ¿qué es lo que tenemos que hacer?
세상에 취하지 말아야 된다는 No 것이죠. debemos emborracharnos de este mundo. 예. 자, 옆 사람에게 얘기하십시오. 우리 세상에 취하지 맙시다. Digamos a los hermanos que están a la par, no debemos emborracharnos de este lugar, de este mundo. 오늘 9절 말씀에 보니까 너와 내 자손들이 회막에 들어갈 때에는 포도주나 독주를 마시지 말라. 그리하여 너희 죽음을 면하라. 이는 너희 대대로 지킬 영원한 규례라. En el versículo número 9 de la palabra de hoy nos dice: y tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estando perpetuo será para vuestras generaciones. 예. 이걸 모세를 통해서 말했다면 아론이 반발했을 수도 있는데 하나님께서 이제는 아론에게 직접 말씀하세요. Si Moisés le hubiera dicho esto a Aarón, puede ser que Aarón le habría contradecido según lo que decía Moisés. Pero en este momento Dios decide decírselo a Aarón directamente. 예, 지금까지는 모세를 통해서 말하셨던 하나님이 지금 아론에게 직접 말씀하심으로 말미암아 아론을 위로해 주고 있는 것이죠. En cual antes de que hubiera este caso de la muerte de los hijos, Dios le hablaba a Aarón por medio de Moisés. Pero ahora Dios decide hablar directamente a Aarón para consolarlo. 자, 그런데 하나님께서 지금 아론에게 이 말씀을 하시는 이유가 뭐겠습니까? Pero ¿cuál es la razón de que Dios decide decir esto a Aarón en ese momento? 감히 이 아론의 두 아들 나답과 아비후가 감히 아론이 해야 할 분향을 지들이 하겠다고 덤비고 하나님께서 명하시지 않은 다른 불을 가지고 들어가고 아론도 1년에 하루밖에 들어갈 수 없는 그 장소를 들어가려고 탐했던 이 모습이 제정신으로 했겠습니까? Hermanos, ¿ustedes cómo piensan de que cómo estuviera la persona cuando descubre que sus hijos murieron por la razón de que él quería estar en el puesto de él y ellos murieron por querer hacer ese incienso de fragancia con un fuego extraño delante del Señor? 아마 그들이 포도주나 독주에 취해 있었던 것 같다는 것이죠. Yo pienso de que ellos estuvieron emborrachados del vino, de sidra, lo que ellos habían tomado para hacer este tipo de acciones. 예, 술에 취해서 이 엄청난 실수를 한 거예요. Al estar emborrachados del vino, de un alcohol, ellos hicieron este gran problema. 예, 그 제사장들이 제사장 역할을 거기서 감당할 때 사실은 굉장히 힘든 일이었어요, 그것이. Yo pienso de que ese puesto de sacerdote es un puesto muy difícil, es muy cargado. 예, 백성들의 그 수많은 죄를 다 담당하려고 하니까 뭐 소도 끌고 오고 염소, 양 이런 걸 끌고 오는데 그걸 거기서 다 잡아서 죽여서 껍질 벗기고 각을 떠야죠. 피를 뒤집어 쓰고 피 갖다 뿌려야죠. 이것도 불태워서 막 그냥 그 살타는 냄새 맡아야 되죠. 그러니까 굉장히 힘든 일을 지금 하고 있었던 거예요. Era un puesto muy cargado, muy difícil, porque ellos eran los que oraban por el pueblo de Israel, en donde cada sacrificio que ellos traían, ejemplo, un cerdo, una vaca, una oveja, de cualquier tipo, palomas, ellos tenían que matarlo, quitarle la piel, quitarle los intestinos, quemarlos. Todas esas cosas eran muy cargadas, sacar la sangre. Pero no solo era uno, sino que eran varias personas, entonces era muy cargado ese puesto. 아마 그러니까 그들이 거기서 포도주나 독주를 마셨던 것 같아요. Y yo pienso que para consolarse ellos mismos de ese cargo, ellos decidieron tomar bastante alcohol. 그러다 보니까 그 상태에서 그만 교만해지고 이렇게 범죄를 하게 되어진 것이죠. Y al llegar a ese estado de emborracharse, ellos cometieron ese gran error porque el orgullo se le empezó a crecer. 여러분, 이 포도주에 대해서 아주 탁월하게 그 묘사하고 있는 잠언이 있죠. En el libro de Proverbios nos habla perfectamente bien sobre cómo el vino nos puede actuar en nosotros. 자, 같이 한번 읽어봅시다. Vamos a leer todos juntos. 재앙이 누게 있느냐, ¿Para quién 근심이 será 누게 el año? 있느냐, ¿Para 분쟁이 quién 누게 el 있느냐, dolor? ¿Para quién 원망이 las 누게 있느냐, rencillas? ¿Y para 까닭 quién 없는 las 상처가 quejas? 누게 있느냐, ¿Para quién las heridas de 붉은 la 눈이 maldad? 누게 ¿Para 있느냐. quién lo amorrado de los ojos? 술에 잠긴 Para que 자에게 los que 있고 tienen 혼합한 술을 mucho 구하러 vino, 다니는 자에게 para que 있느니라. van a buscar
va a buscar la mistura. 예, 포도주는 붉고 잔에서 No mires al 번쩍이며 vino 순하게 내려가나니 cuando 너는 rojea, 그것을 보지도 cuando resplandece 말지어다. su color en la copa, se entra suavemente. 예, 그것이 마침내 뱀같이 물 Mas al 것이요 fin, como el 독사같이 serpiente 쏠 morderá, 것이며 y como aspir dará dolor. 또 내 눈에는 괴이한 Tus 것이 보일 ojos 것이요 내 mirarán 마음은 cosas 구부러진 말을 extrañas, 할 y tu 것이며 corazón hablará perversidades. 너는 바다 Serás 가운데 como 누운 el 자 que 같을 yace 것이요 en medio 돛대 del 위에 mar, 누운 자 o 같을 como 것이며 el que 내가 está en la 스스로 punta 말하기를 사람이 de 나를 un 때려도 misterioso. 나는 아프지 아니하고 나를 상하게 Y 하여도 dirás, 내게 me 감각이 없도다 내가 me 언제나 hirieron, 깰까 다시 술을 mas no me 찾겠다 olió, 하리라. me azotaron, mas no lo sentí. Cuando desperté, aún lo volveré a buscar. 예, 그냥 붕 떠다니는 그런 기분인 것이죠. Ese es como ese sentimiento que están volando en ese momento. 자, 그런데 고린도전서 10장 23절부터 24절에서 이렇게 얘기하고 있습니다. Pero en el primer libro de Corintios, capítulo 10, versículos 23 y 24, nos sale de esta forma. 예, 모든 것이 가하나 모든 것이 유익한 것은 아니요. Todo me es lícito, 모든 pero no 것이 todo 가하나 모든 conviene. 것이 덕을 Todo 세우는 me 것이 es 아니니. lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. 예, 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 구하라. 오늘 여러분, 하나님께서 성경에 보니까 어떤 데는 뭐 약을 위해서 포도주를 조금씩 쓰라고 한 데도 있던데 뭐 이렇게 얘기하는 분들도 있어요. Hay personas que dicen de que es que la Biblia también de que es posible tomar vino según en estas ocasiones. 예, 그렇지만 그걸 먹음으로 말미암아 다른 사람이 시험 들거나 다른 사람들이 유익하지 않을 때는 다른 사람들 위해서 먹지 말라 이렇게 얘기하고 있는 거예요. Pero también la Biblia nos dice que si por causa de tomar esto causa, no sé, un problema entre las personas que están alrededor de nosotros, entonces mejor no tomar. 다른 사람들이 저거 먹으면 안 되는데 이렇게 생각하고 있으면 먹지 말라는 거예요. Si ustedes creen de que al tomar el vino y una persona piensa que tomar eso creo que es malo, entonces mejor ni traten de tomar. 예, 하나님께서 우리에게 주신 자유를 이웃을 섬기는데 잘못 사용하면 안 된다는 No 것이죠. debemos utilizar mal la libertad que Dios nos dio para servir a las personas que están a la par de nosotros. 예, 그 자유를 하나님을 섬기는데 잘못 사용하면 나답과 아비후처럼 된다는 것이죠. Porque si utilizamos mal la libertad de poder servir a nuestro Dios, vamos a llegar al final como lo tuvo Nadab y Abiú. 자, 그러니까 우리 술 취하지 맙시다. Hermanos, entonces, si van a tomar, no se tienen que emborracharse. 예, 술 취하면 실수하게 되니까. Porque cuando se emborrachan, van a causar errores, problemas que les va a llevar más adelante. 예, 그 경건했던 의인 노아도 술 취하니까 실수하잖아요. Por ejemplo, una de las personas muy importantes de la arca, que era Noé, él también al tomar bastante vino se emborrachó y causó un gran problema. 예, 술 취하면 실수하니까 술 취하지 말자는 거죠. Hermanos, si nos emborrachamos, vamos a causar problemas, entonces mejor no emborracharse. 자, 그런데 이사야서 29장 9절 말씀에 보니까 우리를 취하게 하는 것이 술만이 아니더라는 것이죠. Pero el libro de Isaías nos dice que no solamente el vino o el alcohol nos generan este tipo de problemas. 자, 이 쉬운 성경으로 제가 써놨어요. 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer todos juntos. 너희는 놀라고 Entendeos 기절하며 y 내 눈은 멀어서 maravillaos, 앞을 못 ofuscaos 보는 사람이 될 y 것이다. cegaos, 그들은 embriagaos, 포도주를 마시지 y no 않았는데 de vino, 취할 것이며 también, 독한 술을 마시지 않았는데 비틀거릴 것이다. Tambalead y no de sidra. 예, 그러니까 사람들이 포도주도 마시지 않았고 독한 술도 안 마셨는데 취해 있더라는 것이죠. En cuanto aquí nos dice que hay personas que están embriagados no solamente por el alcohol, sino que también por otras cosas. 그러니까 이 말씀은 우리가 우리의 경건을 빼앗아가는 것이 꼭 술만이 아니라는 것이죠. Cuando dice que no solamente el alcohol nos va a quitar nuestra postura que tenemos en ese momento. 우리가 세상의 음란에 취할 수도 있어요. Nos podemos estar embriagados de las ideas sexuales de este mundo. 예, 세상의 즐거움에 빠질 수도 있어요. Nos podemos caer también dentro de las diversiones de este mundo. 세상 욕심에 취할 수도 있고 Nos podemos estar llenos de esa avaricia de este mundo. 이 망할 세상에 너무 집착할 수도 있다는 También 것이죠. estamos muy concentrados en este mundo. 바로 이런 것들이 우리의 경건을 빼앗아가고 우리를 이 세상에 취하게 만든다는 것이죠. Y eso son las cosas de que nos quita la postura delante del Señor
y nos genera como un estado de embriagados. 그래서 세상에 취하지 않도록 여러분 경건 생활을 잘하는 절제하는 하나님의 사람들이 되시기를 바랍니다. Por el demás, hermano, yo espero que ustedes puedan ser hermanos quienes puedan controlar a sí mismos, en cual no estén emborrachados dentro de diferentes cualidades que nos pueden atacar este mundo. 그런 의미에서 우리는 세상에 취하지 말자는 것이죠. Y por la razón, lo que yo siempre les digo es de que no se tiene que embriagar o no se tiene que emborracharse. 아멘. 예. 그러므로 어리석은 자가 되지 말고 오직 주의 뜻이 무엇인가 이해하라. 에베소서 5장 17절에서 이렇게 이야기하죠. Por la razón, el libro de Efesios capítulo 5, versículo 17 nos dice: por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. 주님의 뜻이 무엇일까요? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? 그는 술 취하지 말라. 이는 방탕한 것이니 오직 성령의 충만함을 받아라. En el versículo 18 nos dice: no os embriaguéis con vino, sino lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. 술에 취하면 하나님께 집중을 할 수가 없어요. Hermanos, si estamos emborrachados, si somos embriagados, no podemos concentrarnos en Dios. 다른 어떤 것에 취하면 하나님께 집중할 수도 없고 거룩하게 사용되어질 수도 없다는 것이죠. Si estamos embriagados en un alcohol o en otras cosas, no podemos estar concentrados en la palabra del Señor. 예, 술 취한 상태에서는 하나님의 거룩한 것과 하나님께서 원하지 않는 이 모든 것들을 분별해낼 수가 없다는 En 것이죠. un estado de cuando una persona está emborrachada, no puede diferenciar qué es lo de Dios y qué es lo de este mundo. 예, 술에 취하거나 세상에 취하면은 그것이 나를 이끌고 가요. Si están emborrachados de este mundo, ustedes van a ser llevados hacia ese lugar. 근데 성령에 충만하면 성령님께서 나를 이끌고 가십니다. Pero si están llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo los va a llevar. 오늘 여러분들의 삶이 성령님께 인도함을 받는 그런 삶이 되기를 바랍니다. Hermano, yo de verdad espero que el día de hoy ustedes puedan llevar la guía del Espíritu Santo. 오늘 여러분들의 삶은 누가 나를 이끌고 가는 그런 삶을 살고 있습니까? Hermanos, yo quisiera que ustedes puedan pensar el día de hoy sobre quién es el ser que lo está llevando, quién está guiando su vida. 오늘의 여러분들의 삶은 무엇이 여러분들을 이끌고 가고 있습니까? ¿Qué cosa es de que está llevando su vida el día de hoy? 성령님께 이끌리실 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. Hermano, yo espero que puedan ser guiados de parte del Espíritu Santo. 아멘. 그렇게 되면 우리 삶을 통해서 하나님을 나타낼 수가 있습니다. Porque entonces nosotros vamos a mostrar la manifestación de nuestro Dios por medio de nuestra vida. 하나님의 거룩하심을 나타낼 수가 있습니다. Vamos a poder mostrar la santidad de Dios. 예, 하나님께서 이렇게 말씀하십니다. 모세가 아론에게 이르되 이는 여호와의 말씀이라 이르시기를 나는 나를 가까이 하는 자 중에서 내 거룩함을 나타내겠고. Porque así dice: entonces dijo Moisés a Aarón: eso es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. 베드로전서 2장 5절에 보니까 하나님이 기쁘게 받으실 신령한 제사를 드릴 거룩한 제사장이 되라고 이야기하고 En 있습니다. el primer libro de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos dice: vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. 예, 하나님께서 모세에게 처음에 나타나셨을 때도 이 땅은 거룩한 곳이니 내 발에서 신을 벗으라고 말씀하셨었죠. También cuando Dios se manifestó delante de Moisés, él también le había dicho de que se quitara los calzados que ellos tenían y se arrodillara en ese lugar. 그리고 두 번째는 하나님의 영광을 우리가 나타낼 수가 있는 거예요. Y también vamos a poder mostrar la gloria de nuestro Dios. 예, 하나님께서 온 백성 앞에서 내 영광을 나타내리라고 말씀하고 있어요. Dios nos dice: y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. 오늘 여러분들을 통해서 하나님의 영광이 드러나실 수 있길 주의 이름으로 축복합니다. Hermano, yo quisiera bendecir a cada uno de ustedes para que ustedes puedan mostrar la gloria de nuestro Dios por medio de sus vidas. 예, 그리고 하나님의 관점으로 보게 되어집니다. Y de último vamos a poder observar desde el punto de vista de nuestro Dios. 예, 아론이 그 하나님 앞에서 잠잠했어요. En el libro de Levítico nos dice: y Aarón cayó. 이럴 수도 있죠. 하나님 어떻게 이럴 수가 있어요? 지금 어디 놀러 간 것도 아니고 하나님 앞에서 제사 지내는 그 와중에 어떻게 죽을 수가 있어요? Hay una gran posibilidad que Aarón le puede decir: Dios, ¿cómo es posible que tú mates a mis dos hijos cuando ellos te querían glorificar, adorar tu nombre?
그러나 아론은 그 앞에서 자신의 감정을 표현하지 않습니다. Pero Aarón, en vez de mostrar sus emociones, él se queda callado. 잠잠하게 하나님의 주권 앞에서 복종하고 있는 거예요. Él es obediente según la palabra del Señor. 자기의 기대와 다르다고 불평하거나 원망하지 않았다는 것이죠. Él no mostró sus emociones delante del Señor de cómo se sentía en ese momento. 때때로 우리가 고난 가운데 있고 훈련을 받고 광야를 지나갈 때도 그럴 때일수록 더욱더 우리 언어와 우리 생각을 조심해야 된다는 것이죠. Hermanos, hay momentos que vamos a estar en ese desierto, vamos a estar en ese entrenamiento, pero lo importante que tenemos que recordar es qué tipo de lenguaje vamos a utilizar. 지금 아론은 아버지 입장으로서 죽은 두 아들을 바라보는 그 마음보다는 하나님의 질서대로 섬겨야 할 제사장이 다른 불을 가지고 이렇게 잘못한 것을 바라보면서 하나님의 관점으로 보면서 이해하고 있었던 것이죠. Aarón, en vez de ver en el punto de vista como un padre de observar que sus dos hijos se murieron, él decía observar, según el punto de vista de nuestro Dios, de que el error que cometieron sus dos hijos para llevar a este lugar. 시편 39편 9절 말씀 우리 같이 읽겠습니다. Vamos a leer todos juntos el libro de Salmos capítulo 39 versículo 9. 내가 잠잠하고 Enmudecí, no 입을 abrí mi 열지 boca, 아니함은 porque tú lo hiciste. 주께서 이를 행하신 까닭이니이다. 내가 잠잠함은 주께서 이를 행하셨기 때문에 그렇습니다. Enmudecí, no abrí mi boca porque tú lo hiciste. 그래서 저는 주의 임재 앞에서 입을 닫겠습니다. Y por la misma razón, 잠잠하겠습니다. yo voy a enmudecer, no abrí mi boca en tu presencia. 여러분 힘들고 어려울 때 있죠. Hermanos, yo sé que hay momentos de que tienen dificultades, 그래도 그것이 하나님께서 한 것이라면 우리는 하나님 앞에서 하나님의 주권을 인정해야 할 것입니다. pero si ese estado es en cual Dios les ha dado, entonces yo quisiera que puedan enmudecerse y estar dentro de la presencia del Señor porque Él los va a ayudar. 아멘. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 사랑의 아버지 하나님 감사합니다. Querido Dios, muchas gracias. 주님의 임재 앞에서 저희들 잠잠하기를 원합니다. Nosotros queremos enmudecernos, cerrar nuestras bocas en tu presencia. 주님 말씀에 순종하는 자들 되게 하여 주시고 Dios, por favor, ayúdanos a ser obedientes ante tu palabra. 사명을 삶의 우선순위에 두는 자들 되게 하여 주시옵소서. Ser personas en cual llevan la misión encima en nuestras vidas. 세상에 취하지 않게 하여 주시옵소서. No nos hagas emborracharnos de este mundo. 그래서 하나님의 거룩함과 영광을 나타내게 하여 주시옵소서. Y de esta forma mostrar tu gloria y tu presencia dentro en este mundo. 나와 가정과 세상을 하나님의 관점으로 바라볼 수 있는 시각을 허락하여 주시옵소서. Por favor, ayúdanos a poder observar 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. según tu punto de vista a nuestra familia y alrededor de este mundo. En nombre de Jesús oramos. 아멘. 우리 같이 찬양하면서 헌금